حمدان كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فعباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالما أندو تي في فلبو أمسنكوفو أندو دينا كنكا أما فو أبلا جلما أسيغيرولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين kaloba ajora sini ame sundamine yana nga sundamine amina bije munka abesigi jombe segasun jonte segasun amina andadu ala ka wala wala anga ma weleleun we imam Ashek Ahmed Tidiane Diallo fotoro korabu o anga ma welele folay ma welene flana oye docteur Diko Fatoma Ousmane oye médecin général do et docteur Bado ba Maliba Konala anu lebe ñogon fe inshallah almami salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh docteur salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin amaye awfu awkan nalila inshallah almami sungalo akalo jora sini ambesun inshallah mais sun na jora doron jamana kono ibaye do ba fo nte sega sun nimbena nintena islamia la sun sharia joni jombe sega sun الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما الله سبحانه وتعالى تنونك بركة أما سلي دنفع نفس منتيك نودي على كرب محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنا نعدو ولندين كنو أمبي أندو تي في لجل كلاني أو كانوا باب بلا جلين فو أنا بارك الله بلا جلين أمبي أنكرم ويرفنا فو أستاذ بدرجو كا دكتور يرفنا فو إن شاء الله كا لجل جمع كلو بلا جلين فو كا بلا جلين ولين ما دو الحمد لله سونغالو يكالو باي سونغالو عليه إسلامية بيه إسلامية جولينو بيه دورو مينكا سونغالو يعدوي donc o ya folloy aflana e jume nani Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'an laje aba fa'i ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kwa ale ala أو منكم كو إسلامي أو منكم كو دالينو على لا أو منكم كو دالينو على كرم محمد صلى الله عليه وسلم كو على يسونك أو ما فريداي يسونك أو ما جاوية بليني إنا فو أياك مانتون تمنيون كان جاوية يشوغا منا أدابو كوين موني كونجو من بالا لعلكم تتقون ولا سا دولا أو كسيكا على يسرا يسرو دون أمبا دام نفولو سونغلو يري فردا دي أنكا wala sa anga do John besun ou bien John tisun donc sungalo koni farda blende do anka wajibi blendo slame beka nga amena regle do fo luka dafa ila o de ba to abeki kan jagwe o regle folo e jume wala sa sungalo ka ki kan jagwe awal shay figa ke slame de sungalo be ko kan jagwe me mogom te slame sungalo to kan jagwa mime nyino fe o ga tubi ka bo abe dine mina ka do islamaya dine la na do na islamaya dine la sisa o la sungalo be soro ka ke aka jagwa o regli foloy regli flana e jume mogo min be sun fatigila ma ka ke baliguye al bulugh fa ka ke baligudun ay baliguya dafa donc o ba irana ka fo demsen fitini mimma baliguya folo sungalo to kan jagwe te akan nga don bakaw ko anyinne do an fe demsen minu bambulo anku lakala sunke chula angu dege sunke chula ina fa ere ata an fitinu chuga mina ala kira ka sahaba fana sallallahu alaihi wasallam ulu fana kumbu u ka demsenu lakala sunke chula
an bɛɛ y'a ta an faw nɔfɛ ten i bɛ sun ka se midi ma ni midi sera a b'a fɔ k'e ka sun jɔ i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni a bɛ taa 14 heures la f'a laban i bɛ dege a la donc hakili de b'a ta parce que n'i m'o kɛ denmisɛnnin na a b'a miiri k'a fɔ n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ sa de a tɛ se ka kɔngɔ muɲu ka se k'a daminɛ fajiri fo tile binni i b'o kɔngɔ muɲu a miiri la a bɛ sa de donc tadiribu in kun y'o de ye a lakalani o kun y'o de ye donc sun a bɛ wajibiya i kan f'i ka kɛ silamɛ ye a filanan f'i ka baliguya donc denmisɛnnin a ɲininen don an fɛ an k'a lakala a sabanan ye jumɛn walasa sun ka wajibiya i kan o de ye f'i hakili ka dafa fatɔ ani lagalagatɔ sun binnen don ka bɔ o kan ka da alakira ka hadisa kan sallallahu alaihi wasallam a ko an ma ko rufi alqalam an thalasin ko kalmu willen don ka bɔ maa saba kan bi maana maa nasɔnya saba bɛ yen olu ka ɲuman tɛ sɛbɛn wa juguman tɛ sɛbɛn kalmu willen don ka bɔ o kan a fɔlɔ ye jumɛn ani na'im hatta yastayqiz mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la o ka foyi tɛ sɛbɛn parce que a bɛ sunɔgɔ la f'a ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la a filanan ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin f'a ka baliguya n'a baliguyara waati min na o la nakiru ni munkar bɛ kɛ a kɛrɛfɛ minnu b'a ka ɲumanw ni a ka jugumanw sɛbɛn a sabanan ye jumɛn n'an b'o la sisan fo a ka hakili ka dafa n'a hakili ma dafa dɔrɔn kalmu wililen don ka bɔ a kan donc nin sarituya sabanan ye silamɛya kɔfɛ hakili kɔfɛ denmisɛnniya baliguya kɔfɛ sisan saritu naaninan ye jumɛn alqudra o de ye se ye f'a tigilama ka se de ka sun ni lujura dɔ y'a bali sun bɛ bin ka bɔ a kan i n'a fɔ an bɛna se lujura ninnu fana ma kuma kɔnɔna la cogoya min na donc se o fana jɔyɔrɔ bɛ yen fo se ka kɛ yen walasa sun ka k'i ma farida ye o ye a duurunan ye o ye a naaninan ye plutôt a duurunan ye jumɛn ye a tigilama kana kɛ muso ye muso min bɛ laada jeli la n'a bɛ laada jeli la sunkalo ye wajibi y'a kan mais ale tɛ se ka sun fo laada jeli in ka tɛmɛ ou bien a kana kɛ muso ye min bɛ bange jeli la n'a bɛ bange jeli la sunkalo ye farida y'a kan mais sun in tɛ se ka kɛ fo bange jeli in ka tɛmɛ donc ninnu ye règle ye silamɛya ye règle minnu sigi ninnu de b'a to n'o nin dafara i la de sun bɛ k'i kan farida ye fo n'o y'a sɔrɔ darura dɔw nana donc kumakan lasurunya kama inshallah kuma daminɛ la an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin inshallah. An ye o faamu sun farida togo adamadenw kan o faamuyara hali bi an bɛ kuma sɛnbɛ la an b'a ye sun n'a daminɛna banabaatɔw bɛ caya bana b'a to i bɛ se ka sun wa ou bien i tɛ se ka sun silamɛya ye jumɛn de fɔ o yɔrɔ la. alhamdulillahi rabbil alamin kuranɛ kelen de b'a fɔ an ye banabaatɔ ka kiti la a b'a fɔ an ye ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar ni aw maa minnu bɛ yen ko aw ye banabaatɔ ye ou bien aw bɛ taama sira la aw ka sun aw ka yaharuya fo aw ka bɔ bana waati kɔnɔ ou bien aw bɛ taama min na ni taama gɛlɛn don an bɛna s'a ma kɔnɔna la n'o taama sarituyaw dafara la d'abord an b'a daminɛ bana la banabaatɔ min tɛ se ka sun docteurw y'a yira karisa n'i sunna a bɛ dɔ fara i ka bana degré kan n'i sunna a man ɲi i ka santé ma o bɛ ɲini e fɛ kuranɛ de ko i ma o la k'e ka sun yaharuya fo ka taa se i ka bana banni waati ma ni bana waati tɛmɛna sunjuru in i b'a sara an b'an profiter k'a fɔ an baw ni an mamusow ni an mɔkɛw ye an b'a dɔn k'a fɔ sun ka d'u ye koyi nka n'i si sera hakɛ dɔ la o fana b'a la nka ni bana sera hakɛ dɔ la kana jagoya k'i bɛ sun tant que n'a bɛ tɔɔrɔ de se i ma n'a bɛ tɔɔrɔ se i ma ala yafalen don i ma a ko i ka sun in to yen f'i ka nɔgɔya ni ala ye nɔgɔya k'i ye waati min na i bɛ segin i bɛ sun in kɛ donc nin de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kan ye a ye min di a ka jɔnw ma donc a fɔlɔ o de la n ko lujura dama damani bɛ yen o lujura ninnu n'olu ye hadamaden sɔrɔ sun bɛ bin ka bɔ a kan o fɔlɔ o de ye banabaatɔ ye
ni maa min ye banabaatɔ ye k'a sɔrɔ sarituya 5 in bɛɛ dafara a tigi la mais banabaatɔ don sun bɛ bin ka bɔ a kan sun bɛ bin. Alhamdulillah an bɛ kuma di docteur ma komi an donna bana okumu kɔnɔna la docteur an bɛ sunkalo la alimami ye min fɔ sisan sun bɛ bin ka bɔ banabaatɔ kan aw de bɛ banabaatɔ yamaruya i kana sun ni hɛn b'i la ni nin banna i bɛ se ka sun banabaatɔ façon jumɛnw de bɛ se ka sun ka bana t'u la o ni bana bɛ minnu na n'u tɛ se ka sun. Alhamdulillah auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngal ma ba fo ke yɛrɛ fana fo ko Hondu TV mɔgɔw bɛɛ fo vraiment u ye an bɛ babu min kan bi babu ɲɛnɛmanba de don a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ surtout i ye banako min fɔ effectivement imam y'a fɔ cogo min na banabaatɔ bɛ yen donc comme ale tɛ bana ninnu dɔn k'u farafasiya donc n bɛna don bana ninnu na donc an fɛ bana fɔlɔ o de ye mɔgɔ min kɔrɔla kosɛbɛ mun kɔrɔla mɔgɔkɔrɔba azi danba la wa a danba la azi i n'a fɔ ni ye san 80 bɔ awɔ san 80 ninnu o b'a sɔrɔ farikolo fɛnmisɛnnin caman bɛ yen o tɛ se ka baara kɛ u sɛgɛnna plus n'i sera si hakɛ dɔ la farikolo mago bɛ ji ni dumuni na waati bɛɛ i ko u b'a fɔ cogo min na adamaden n'i bɛ kɔrɔ i bɛ segin denmisɛnninya la i bɛ kɛ comme denyɛrɛnin fitinin i b'a dɔn denyɛrɛnin fitinin kɔni dumunikɛ heure t'a la dɛ ni waati min mana fɛn nɔgɔya dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ d'a ma a ka dun bon mɔgɔkɔrɔba fana bɛ ten de donc olu fana tɛ se ka kɔngɔ muɲu en plus u farikolo yɛrɛ tɛ se voilà o y'an ka banabaatɔ fɔlɔ ye olu tɛ se ka sun santé hukumu kɔnɔ voilà a filanan o ye mɔgɔ minnu n'u farikolo yɔrɔ dɔ bɛ yen min t'a ka baara kɛ ka ɲɛ misaliyala sɔndimi bana bɛ mɔgɔ min na ɛrɛndimi bana bɛ mɔgɔ min na samanɛnɛ bana min bɛ mɔgɔ min na donc olu i bɛ fura dɔ de ta pour que o appareil ou bien o kɔnɔfɛn o ka se ka a ka baara kɛ donc fura dɔ de bɛ o bila baara la a bɛ comme batterie ni courant t'a la a tɛ taa dɛ voilà donc olu courant bannen don fura de bɛ kɛ ko olu courant ye voilà donc olu fana sen tɛ sun na an fɛ yen voilà n bɛna duniya bakuruba ye n bɛ se ka a faranfasiya dɔɔni misaliyala jabɛti bɛ mɔgɔ min na fo ka se complication na complication ye min ye bana kɔlɔlɔ voilà a compliquera voilà kɔlɔlɔ donc a ye rn bali a k'a ka baara kɛ ka ɲɛ fo ka to ka taa joli ko kuma bɛɛ a tɛ se ka sun dɛ ayi i tɛ se ka sun voilà voilà a ye joli sira bana bila i la o fana i tɛ se ka sun a mana kɛ lujura o lujura ye n'a y'a bila i la parce que ale bɛna farikolo yɔrɔ de jɔ o tɛ baara kɛ donc n bɛ kuma imam ka hukumu kɔnɔ farikolo dafalen de bɛ baara kɛ farikolo dafalen o de bɛ baara kɛ donc ni fɛn dɔ b'a jɛ dɔrɔn a bɛ na ni problème dɔ ye muɲu sabanan o ye tension bana ninnu a bɛ fɔ mɔgɔw ma k'u kana kɔgɔ dun sufɛ bon tension bana fana n'a sera ɲɛfɛ fo a commencera ka complication kɛ n'a commencera ka complication kɛ ale fana tɛ se ka sun a tɛ se ka sun ni tension compliquera fo i ka fura 3 ta tension fura journée kɔnɔ f'i ka fura 3 ta ou bien fura dɔw yɛrɛ bɛ fura 4 fura 5 ta bana kelen kama donc o tigi ni sunna farati don voilà mais bana daminɛ jabɛtitɔ min b'a daminɛ na a bɛ se ka sun
baasi foyi t'a la a bɛ se ka taa a ka dɔgɔtɔrɔ voir a b'a ka labɛnw kɛ a bɛ sɔn a yamaruya a bɛ se ka sɔn hali ni fura tagacogo bɛ yɛlɛma yamaruya awɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔ de voir fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura tacogo changer parce que an ka kɔgɔma ni sukɔrɔma de ka ca sunkalo fɛ an b'o dun ka ca voilà donc de sorte que dɔgɔtɔrɔ b'a i ka lahalaya lajɛ k'a f'i ɲɛna bon i k'i ka fura tacogo yɛlɛma donc i bɛ se ka sɔn tension fana bɛ ten n'a sera ɲɛfɛ n'a ma se ɲɛfɛ a daminɛ na donc fura tacogo bɛ se ka changer parce que dumunikɛ heure bɛ changer i tɛ dumuni kɛ tile fɛ i b'a dun su dɔrɔn de kɔnɔ dibi dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ donc fura tacogo bɛ changer ka essayer k'a lajɛ ni fura sanna o yɛlɛmali ma o xalas i bɛ se ka sɔn mais ni fura ma sɔn o yɛlɛmani ma i tɛ se voilà donc o faamuyara an bɛna alimami fan fɛ inchallah i ye min fɔ question damadɔni bɛ yen an b'o ɲɛsin alimami ma dɔgɔtɔrɔ ye fɛn fɔ sisan bana daminɛ tension diabète a ye bana juguman minnu fɔ ko daminɛ la i bɛ t'i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'i yamaruya a bɛ se k'i sun bon an b'a ye dɔw tɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ ye dɔrɔn ko diabète y'u minɛ dɔrɔn ou bien tension y'u minɛ u bɛ se ka sun bila u yɛrɛ ma kisa jumɛn b'o la ka a ɲɛsin olu ma farati u bɛ farati de kɔnɔ ou bien diinɛ ye mun fɔ a la ka sun bila i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma yamaruya. Alhamdulillah an y'a fɔ cogoya min na sunkalo ye farida de ye farida bilen de don kulonkɛ tɛ dɛ ala kira ko nɛma ni kisi b'a ma ko man aftara yawman ni maa min ye don kelen sun bila don kelen dɔrɔn ka sɔrɔ lujura foyi t'i la n ta ye n yɛrɛ ye ou bien n ye bana bila n yɛrɛ la ka sɔrɔ a tɛ n na ou bien n siranna dɔrɔn sunkalo ɲɛ k'a bila ala kira ko hari n'i y'i si bɛɛ kɛ sun na wa in sama dahr hali n'a y'a si bɛɛ kɛ sun na o tɛ se k'o tile kelen in sara wa in sama hali n'a y'a sun k'a si tɔ bɛɛ kɛ sun na tile kelen dɔrɔn n y'a bila biduni uzr ka sɔrɔ lujura foyi tɛ yen kulonkɛ la farati dan don donc sunkalo kulonkɛ ko tɛ ala ka farida bilen don farida min ni alqiyama jɔ don a b'i ɲininka a la donc an ka sira ala ɲɛ an ka dɔn k'a fɔ diɲɛ ye waati fitinin de a bɛ ban an bɛ min kɛ kaburu kɔnɔ o de ka ca an bɛ min kɛ alqiyama o de ka ca donc an k'o jɔrɔ an ka su in kɛ ala bɛ nɔgɔya don a la donc dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ ni maa min b'a dɔn k'a fɔ jabɛti b'i la a daminɛ don gɛrɛ dɔgɔtɔrɔw la u k'a lajɛ est-ce que i bɛ se ka sun wa i tɛ se ka sun n'o y'a yira k'a fɔ i bɛ se ka sun lujura b'i kan sabula dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de y'a sabati k'a fɔ i bɛ se ka sun nka n'o y'a yira k'a fɔ k'i tɛ se ka sun falilahi alhamd o ye sun binnen o jurum foyi t'i kan o ye sun binnen kan parce que kuranɛ de y'o fɔ faman kana minkum maridan aw ala safar n'a sɔrɔ i ye banabaatɔ ye dɔrɔn sun binna fo ni bana in kɛnɛyara waati min na ni bana kɛnɛyara sun juru in i b'a sara donc dɔgɔtɔrɔ ka kuma la a ye kuma dɔ fana fɔ c'est très important lujura min b'a to hadamaden bɛ sun bila n'o ye si kɔrɔbayali ye silamɛya fana b'o fɔ sabula ala kira ka hadisa bɛ yen hadisa min ni Abbas de y'a lakalan ye Ibn Abbas y'a lakalan ye k'a fɔ ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma ko ala ye ruhasu a ye promo kɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye ni si sera hakɛ dɔ ma promo de b'i ye donc sun bɛ bin ka bɔ i kan tant que ni sunna a b'i tɔɔrɔ ayiwa kosɛbɛ mais cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ se ka fo san 80 san 90 mais a bɛ sun a t'a tɔɔrɔ donc o bɛ se ka sun mais sun bɛ bin ka bɔ jɔn kan a ka kɔrɔya kama n'a sunna a b'a tɔɔrɔ a tɛ se ka waati jan kɛ ka kɔngɔ muɲu tuguni a tɛ se ka waati jan kɛ ka minɔgɔ muɲu tuguni donc o tigilama o sun bɛ bin ka bɔ olu kan o ye ala kira ka kumakan ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam donc sun bɛ bin ka bɔ jɔn fana kan tuguni o ye ni maa min bɛ voyage la silamɛya kiti kɔnɔ e ye voyage kɛla i ka kɛnɛ fɛn bɛɛ b'i la foyi t'i la nka sun bɛ bin ka bɔ i kan foyi ka bɔ voyage la nka voyage jumɛn don a kɛrɛnkɛrɛnnen don voyage in fɔlɔ saritoya min b'a la
voyage i bɛna taa min na a ka kɛ voyage ye sariya ye voyage min daga i tɛna wuli ka taa ala kuta la i tɛna wuli ka taa drogue feere la i tɛna wuli ka taa gulɔ min na i tɛna wuli ka taa ala kuta la ala kuta mi wuli ka taa bal haju de y'i wuli ka taa silamɛya bɛ haju min dɔn haju ye donc o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye k'a fɔ dɔrɔn n bɔra yan n taara Senu ou bien n bɔra yan n taara Bamakɔ dafɛ dugu ninnu na ou bien Kulikoro misaliya la n bɛ sun to yen la o tɛ f'a ka se kilomɛtiri 80 de ma distance in ka se kilomɛtiri 80 ma i bɛ se ka sun jɔ i n'a fɔ kilomɛtiri 80 dɔnnibaga dɔw b'a fɔ kilomɛtiri 84 voilà donc n'a sera o ma dɔrɔn sun bɛ jɔ i n'a fɔ seli fana bɛ kɛ 4 bɛ kɛ 2 ye tant que ni kilomɛtiri sera 80 ma ou bien 84 ma donc o ye voyage ye n'i bɛ taa voyage la o y'o ye donc n'i sera voyage la par exemple ne bɔra yan sisan n taara Faransi misaliya la ne ye maliyɛn de ye n tɛ faransika ye muso tɛ n bolo Faransi ni muso b'i bolo Faransi n'i donna yen dɔrɔn i bɛ sun mubasharatan awɔ n'i donna dɔrɔn sun bɛ k'i ka farida ye parce que i sera ka ban voyage banna o muso b'i bolo o dugu la sun bɛ k'i ka farida ye nka ne taara yɔrɔ la muso tɛ n bolo yɔrɔ min na n ka dugu tɛ n sera yen sariyatigiw ko dɔw ko tile 15 b'i bolo i n'a fɔ Abu Hanifa ale ko tile 15 b'i bolo yen i bɛ se ka sun jɔ nka ni e taara kalo 1 de kama n'i sera yen dɔrɔn i bɛ sun nka ne taara Faransi n taa ko n ka taa tile 15 kɛ Abu Hanifa ka taabolo la i bɛ se ka sun jɔ fo i ka segin o ye fɛn fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye dɔnnibaga dɔw ko ayi ko n'a tɛmɛna tile 4 kan dɔrɔn ko sun bɛ kɛ n taara Faransi n taa ko ye tile 5 de ye bi maana a tɛmɛna tile 4 kan donc o la sun bɛ k'i ka farida ye n'i donna Faransi dɔrɔn i bɛ sun bien vrai que i t'i ka jamana la mais i bɛ sun parce que i kan ka temps min kɛ a bɛ tɛmɛ tile 4 d'accord inchallah o faamuyara an bɛna dɔgɔtɔrɔ fan fɛ bawo thème bɛ banabaatɔw ni fɛnw de kan inchallah dɔgɔtɔrɔ an bɛ n'i fan fɛ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ bana min n'a b'i la i tɛ se ka sun n'a ye o bana o y'olu cité i n'a fɔ an da bɛ na tugu bana min na n'o ye estomac ye a ka ca an ka jamana kɔnɔ furudimi dɔw b'a n'a b'u la dɔrɔn u tɛ sun bon dɔgɔtɔrɔ de b'u yamaruya u kana sun estomac kama wa parce que an y'a ye i ka fɛn na i m'i da t'o la bon a dun bɛ an fɛ yan ka caya estomac bana façon jumɛn don a bɛ mɔgɔ bali sun na wa a tɛ mɔgɔ bali sun na an b'i bolo dɔgɔtɔrɔ. alhamdulillah estomac n'u b'a wele ko furudimi bana don min bɛ kɛnɛya a bɛ kɛnɛya bien n'i y'a furakɛ k'a ɲɛ a bɛ kɛnɛya i b'i ka sun kɛ a tɛ sun bali mais ni a bɛ mɔgɔ min na ni yan'a tigi ka sun a bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔ ma toujours yamaruya ka di yamaruya di parce que ne yɛrɛ ni mɔgɔ nana ni sunkalo sunyara la an bɛ appel sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ na n b'a f'i ɲɛna a essayer i b'a essayer parce que olu ye piège de ye i yalima min ka kumakan mɛn ko wajibi bilen de don donc an fana bɛ u kalaji yɔrɔ dɔn donc n b'a f'i ɲɛna a essayer n'i yɛrɛ y'a dɔn i dɛsɛra a bɛ k'i tɔɔrɔ o la i bɛ na i t'a jɔ dɛ i bɛ na fura bɛ d'i ma ayi fura bɛ d'i ma i bɛ fura ta n'i ye fura ta donc ni i yɛrɛ ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ don fura y'i mago ɲɛ i bɛ continuer ni sun ye dɛ an kɔni tɛ yamaruya di ten furudimi min na a tin bɛ bin a tigi kan n'o y'a sɔrɔ a tigi ladalen don dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ la dumuni tɛ se ka tɛmɛ a kan fɛ fo sérum ni fɛnw ka k'a la olu voilà sinon minnu jɔlen don sen kan furudimi t'u la
dumuni de b'u kɛlɛ dumuni fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a dun i furu ka kɛnɛ o i furu man kɛnɛ o a bɛ réaction k'i la bon mɔgɔw to o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon an ka jamana kɔnɔ faamuyalibaliya y'a kɛ mɔgɔ caman ti taa dɔgɔtɔrɔ voir u b'a fɔ ɲɔgɔn ye de nin bɛ na nin bɛ voilà estomac bɛɛ ko estomac alors que furudimi a qualité ka ca furudimi qualité ka ca a bɛ 15 bɔ a bɛɛ n'a sinji n'a furakɛ cogo n'a a ɲini cogo an bɛ min wele ko diagnostic k'a ɲini k'a dɔn furudimi sun min don a bɛɛ n'a furakɛ cogo hali banakisɛ dɔw bɛ yen o bɛ furudimi bila mɔgɔ la mais n'i ma banakisɛ in furakɛ furudimi tɛ ban dɛ furudimi voilà sinon furudimi tɔ man ka sun bila dɛ fo a ka sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ de ka s'a dan na e yɛrɛ y'a ye furudimi dɔw bɛ yen o bɛ mɔgɔ fɔnɔ ni kɔngɔ gannu la dɔrɔn o bɛ fɔnɔ n'i y'o ye i bɛ fura di fɔlɔ awɔ fura bɛ di parce que dumuni bɛ kɛ su kɔnɔ siɲɛ 2 kɔni su daminɛ ani tile daminɛ dumuni bɛ kɛ o 2 la a fura fɛn fɛn mana di o waati kɔnɔ kɔni o bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ o bɛ satisfait ni ye furudimitɔ minnu b'u sen kan dɛ u bɛ taama o taa yɔrɔ bɛɛ la mais minnu ladalen don dɔgɔtɔrɔso la fu dimini yɛrɛ tɛ tɛmɛ parce que furudimi dɔ bɛ yen o bɛ wele ko les ésophagites c'est à dire que kan fileni furudimi ninnu donc i bɛ taa sɔrɔ kan fileni bɛ nɔrɔ dumuni tɛ tɛmɛ a fɛ donc fo ka manani don ka dumuni latɛmɛ a tigi pour que a ka se ka balo olu kɔni o tɛ an bɛ yamaruya di u kana sɔn fo ka kɛnɛya u bɛ kɛnɛya fo ka ɲɛ o bɛ kɛnɛya voilà a bɛ kɛnɛya parce que furudimi tellement que a psychose de bɛ mɔgɔw la n t'a fɔ cogo n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo a bɛ mɔgɔw kunkolo la donc voilà a bɛ mɔgɔw kunkolo de la hali ni mɔgɔ min girintira an kɔni an tɛ girinti dɔn ni bana yɛrɛ ye n'i ye dumuni kɛ k'i fa kɔni diyagoya la i bɛ girinti hali ni mɔgɔ min girintila o b'o kɛ furudimi ye donc n bɛ message lancer bɛɛ ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye u k'u janto kosɛbɛ ni aspect la ni mɔgɔ nana ko furudimi tɛ sun bali dɛ a t'a bali i b'a stadifier k'a dɔn a bɛ niveau min na ani furudimi qualité min don donc n'a tigi ni fura ka kan ka fura renforcer a bɛ fura ta ni a tigi ni fura man kan fana a bɛ sun parce que i y'a fɔ cogo min na dɔw ka furudimi bɛ wuli de fo ni sunkalo jɔra de o hakili bɛ sɔrɔ ka jigin furudimi la sinon ni sunkalo ma jɔ o hakili tɛ jigin furudimi la voilà donc de sorte que ne kɔni n'i nana n tɛ ɲɛ jɔ i la n t'a dɔn ka siran ɲɛ ka taa ɲɛ jɔ ala la ayi fɛn dɔgɔtɔrɔya fana sariya dɔ ani silamɛya fɛn dɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que ala ka fɛn dalen de don a tɛ foyi fɛn ko ni dalilu t'a la quoi y'a donc de sorte que furudimi a tɛ sun bali donc ni mɔgɔ min sikalen don a yɛrɛ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ voir ne kɔni kuma dɔ la a bɛ kɛ n na tan donc a bɛ se ka f'i ɲɛna yɛrɛ e bɛ dumuni sugu jumɛn dun i b'o bila n'i y'o bila donc a ka ca ala fɛ i bɛ se k'i ka sun kɛ hɛrɛ ni baden na donc o ye furudimi ye voilà sinon bana wɛrɛw bɛ yen bana caman bɛ yen minnu voilà hali kaba bana dɔw bɛ yen sun b'a juguya awɔ kaba dɔw bɛ yen kaba dɔw bɛ yen ni sunna dɔrɔn a b'a juguya mais o bana n'a bɔra tension ni diabète ni complication na bana tɔ bɛɛ an b'a fɔ i ka essayer hali ne yɛrɛ hali mɔgɔkɔrɔba dɔw n b'a fɔ k'u ka essayer ni dɛsɛra o b'a dɔn k'i farikolo tɛ se i b'a jɔ o ka jɔ toujours ne b'a essayer toujours ne b'a fɔ ka essayer n'i y'a essayer i yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ se n'a ma i tɔɔrɔ i b'a kɛ i yɛrɛ man hali n'a y'i tɔɔrɔ sun daminɛ na a bɛ digi bɛɛ la i bɛ se ka tile damadamani kɛ k'a lajɛ n'a y'i kɛɲɛ yɛrɛ o y'i yɛrɛ minɛ dɔgɔtɔrɔ nin kɔni a ye nin kɛ n na an yɛrɛ b'a dɔn signe minnu man ɲi n'i y'olu fɔ dɔrɔn an b'a dɔn ko e kɔni e k'an ka sun jɔ voilà sinon o ye bana bɛɛ ye n'a bɔra n ko ye complication minnu fɔ hypertension n'a ye dusukun waga bila i la
ou bien ni mɔgɔ minnu fiɲɛ u tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka ninakiri fogofogo bana gɛlɛman bɛ minnu na ani minnu jabɛti juguman bɛ minnu na minnu sama nɛnɛ tɛ baara kɛ pewu ou bien ɛrɛn tɛ baara kɛ pewu donc olu kɔni ni olu ka dossier ye dɔrɔn olu ka papier bɛ d'u ma olu bonus voilà promo mɔgɔw ye sinon a tɔ bɛɛ b'a essayer dɛ a tɔ ba dɔw wa hali nerf bana bɛ minnu na kɔdimi ni fɛn ninnu u bɛ na dɔw bɛ na u b'a fɔ koko bɛ na a bɛ hakɛ to koko bɛ na koko ni kɔngɔ muɲu ni fɛn bɛ ɲɔgɔn ye sira la bana minnu bɛ furakɛ bana fɛn fɛn n'a bɛ furakɛ ka ban i bɛ se ka sɔn bana minnu ye badabada ye i bɛ si tɔ kɛ n'a ye olu de sa farati b'a la f'i ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ pour que ka se ka yamaruya di n'a tigi ka bila ou bien n'a tigi ka sɔn inshallah hali bi dɔgɔtɔrɔ an b'i ka fan fɛ technicien bɛ ka kɔrɔli kɛ waati bɛ ka koron an bɛ sun daminɛna ka ban an bɛ funteni tan fila kɛ ka kalan consigne jumɛn b'i bolo an kelen ka kɔngɔ minɛ ka minɔgɔ minɛ sun tigɛ waati an kan ka mun ni mun de kɛ walasa a kɔlɔlɔ kana na k'an na i n'a fɔ sɔɔni alimami bɛ n'i da don a la sun bɛ maa kɛnɛ aw dɔgɔtɔrɔw fɛ yen consigne wɛrɛ bɛ yen k'a di tiɲɛ don sun b'an kɛnɛya mais ni sun tigɛra an bɛ girin fɛn minnu kan an ka i k'i da don o la k'o walawala. Alhamdulillah u b'a fɔ cogo min na sun ye farijagabɔ de donc wa n'a kɔlɔlɔ fana bɛ ɲɔgɔn na n'i m'a kɛ ni hakili ye donc o fɔlɔ ye min ye depuis fajiri i ma ji min i ma dumuni kɛ donc furu jɔlen don pour que furu ka redémarrer fɛn dɔ de bɛ yen i k'o kɛ fɔlɔ kana girin k'a kɛ comme furu bɛ baara la parce que i ye daraka dun n'i ye daraka dun tile la ni hakɛ o hakɛ i dun i b'a dun parce que déjà i ye furu démarrer donc f'i ka démarrage kɛ o bɛ kɛ ni min ye ji wɔlɔkɔlen Lipton ji kangaliba ji fɛn ji a kana kɛ fɛn sumalen ye dɔrɔn voilà donc n'i ka tamaro ɲimi i b'a ɲimi i bɛ tamaro ɲimi de kana a fɛn dɔrɔn k'a kunu ten de i b'a ɲimi fo k'a pɔtɔpɔtɔ i da kɔnɔ f'a ka magaya f'a ka kɛ pati ye i da kɔnɔ non o man ɲi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sun tigɛ sɔnni dɔrɔn dusukun bɛ ɲugun bɛ fɔnɔ parce que i sinna ka furu girin ka bila fɛn na ten nɔ baara la ten e nana ka mobili vitesse k'a la dɔrɔn ka taa ka sɔrɔ e m'a démarrer ka yan filɛ ka tile fɛn jigin ka sɔrɔ ka précaution ta ka taa ne nana dɔrɔn ko mobili ka taa an ni mobili taara a bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ dɛ voilà donc i bɛ toujours fɛn fitinin dɔ min bɛ furu stimuler c'est à dire que min b'a kɔri fɛn dɔ min b'a kɔri o de la karamɔgɔw yɛrɛ i b'a fɔ tamaro i b'a ye tamaro kelen tɛ foyi bɔ a bɛrɛ ni bɔ mais an dɔgɔtɔrɔw fɛ f'i k'a ɲimi f'a ka magaya kosɛbɛ voilà n'i ma tamaro fana sɔrɔ i bɛ ɲɛ ji min fɔ a hakɛma hali ni verre 8 ɲɛ kelen de don i b'o min verre 8 ɲɛ kelen furu bɛ stimuler a bɛ recommencer donc le temps que i bɛ tila fitiri seli la ka labɛn wɛrɛw kɛ o la i bɛ dumuni dɔgɔnin dun de dɔgɔnin dun n t'a dɔn arabu jamana ninnu kan i taara i bɛ taa sɔrɔ dumuni caman bɛ yen tabali sanfɛ mais mɔgɔw hakili la k'u b'u fa la i b'a coki de i bɛ dɔɔnin dɔn a la parce que a kelen kelen bɛɛ n'a nafa de don farikolo la ne y'i kɔnɔ fa mɔni na ka tila k'i kɔnɔ fa sɛ la k'i kɔnɔ fa makɔrɔni na k'i kɔnɔ fa kangaliba la a tɛ ɲɛ dɛ u bɛɛ bɛ place sɔrɔ a bɛ degun donc ni furu degunna a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye donc o ɲuman ye min ye i bɛ dumuni dɔgɔdɔgɔnin dun de i b'a dɔgɔdɔgɔnin dun hali ji i b'a dɔgɔdɔgɔnin min chaque fois que ni hakili jiginna ji la i bɛ dɔɔnin min kana i kɔnɔ fa la kan'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn ji bɛ fɛn dɔ wɛrɛ place ta parce que ala ye farikolo dilan k'a kɛ cogo min na ni dumunifɛn taara a bɛ tilan de yɔrɔ bɛɛ n'a ka ɲiyɔrɔ la a bɛ taa de dumunifɛn kelen a bɛ tilan yɔrɔ bɛɛ n'a ɲiyɔrɔ la
fo ni min ɲɔyɔrɔla t'a la par exemple ɲɛ ɲɔyɔrɔla o ye vitamine A ye mun ni dumuni ni vitamine A se ɲɛ dumuni na ɲɛ ɲɔyɔrɔla t'a la donc o la a bɛ fɔ k'i ka dumuni dun un aliment complet min farikolo yɔrɔ kelen kelen bɛɛ b'a ta ni sɔrɔ voilà o tɛ sɔrɔ dumuni kelen na donc n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u ka dumuni diversifier u ka a caya mais u kana a dun kojugu u kana hali suguri bɛ ten ji kɔni u k'o min sanga ni waati bɛɛ mais a kana dama tɛmɛ i bɛ se ka taa fo litiri 3 yani suntigɛ ni suguri dun cɛ dɔɔni kan'i kɔnɔ fa la dɛ n'i kɔnɔ fa la a man ɲi dɔw yɛrɛ a b'u dɛsɛ yɛrɛ ka taa nafila seli kɛ parce que i bɛ sin ka noyer i bɛ noyer bon mɔgɔw m'a faamu quoi sun ko tɛ dumuni ko ye o dumuni ko tɛ lahala dɔ de don dɔrɔn f'i ka observer c'est un moment spécial waati kɛrɛnkɛrɛnlen de don donc ani waati gansanw tɔw tɛ se ka kɛ kelen ye donc fɛn bɛɛ i b'a kɛ dɔɔni mɔni kana tɛmɛ kɔpuni ɲɛ kelen kan la kana tɛmɛ o kan kangaliba n y'a fɔ cogo min thé vert kana tɛmɛ o kan macaroni dɔɔni kini dɔɔni donc o la ni dɔɔni dun la voilà i tɛ noyer i tɛ degun furu fana tɛ sɛgɛn donc suguri la fana i m'a ye dɔw yɛrɛ suguri fɛ u tɛ se ka dumuni kɛ parce que u noyelen don donc a bɛ na caman bɛ sun daminɛ mais camancɛ la u b'a jɔ parce que hygiène de vie tɛ yen min na sun lahala u t'a respecté olu kɔni fɛ sun tigɛra dɔrɔn yamaruya dira an ma ni fɛn fɛn y'an diya an k'a dun alors que o tɛ n'i m'o kɛ kɔni kɛnɛya santé mɔgɔw bɛ kɛnɛya min fɔ sun na i t'o sɔrɔ dɛ i t'o sɔrɔ parce que i bɛ sun de n'i sunna pour k'i ka kɛnɛya in sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na farikolo yɔrɔ bɛɛ ka tani sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ problème t'a la farikolo yɔrɔ kelen kelen bɛɛ ka tani sɔrɔ donc o la farikolo bɛ lafiya parce que a ye san kuuru bɛɛ kɛ a bɛ dumunibaw gérer a bɛ fɛn caman gérer a bɛ n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna sun hali hakili a bɛ na ni hakilisigi ye dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔ ni ye min ye a bɛ na ni hakilisigi ye parce que ni stress t'i kan i hakili bɛ sigi a bɛ na ni hakilisigi ye ani mɔgɔ min y'a ta ni limaniya ye dɛ mɔgɔ min y'a dɔn vraiment bɛ ka sun ala ye min y'a ta ni limaniya ye a bɛ na ni hakilisigi ye stress bɛ bɔ i kan wa i bɛ kɛnɛ i mago bɛ kɛnɛya min na i b'a sɔrɔ parce que farikolo kɛnɛya tɛ taa kunkolo kɛnɛya kɔ ni kunkolo ma lafiya kɛnɛya tɛ yen dɛ i y'a ye donc a bɛ ten de inchallah an bɛna alimami fan fɛ inchallah donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ bɛ ka kira ka kiraya a bɛ k'o de sabati kira ye nin fɔ kira ye nin kuma ninnu fɔ san 1400 ni kɔ bi avant bi cɛ san 1400 ni kɔ kira ko asawmu junnatun ko sun ye tangana de fura de don farikolo jaga de don a bɛ farikolo lafiya a bɛ hakili lafiya a tilala ka alakira ka kuma wɛrɛ sɔn ji la tuguni sallallahu alaihi wasallam alakira ko ni maa min bɛna sun tigɛ falyuftir ala tamrin ko tigi ka sun tigɛ ni tamaro ye tamaro muna kira ko tamaro parce que ko sun tigɛ waati o b'a sɔrɔ furu nugu u bɛɛ mɔlɔntɔlen don ɲɔgɔn na donc fɛn kelen min bɛ yen ni timiman don n'a bɛ nugu dayɛlɛ teliya la o de ye tamaro ye donc ni fɛn lankolon tɛ dɛ kira de ye nin préciser n'i bɛ sun tigɛ dɔrɔn sun tigɛ ni tamaro ye falyuftir ala tamrin o de ka ɲi santé yɛrɛ ma o de ka ɲi farikolo yɛrɛ ma ni ne b'a yira ko kira o de la n sigilen don n bɛ ka yɛlɛ parce que a bɛ ka kira ka kiraya de tɔ sabati sallallahu alaihi wasallam donc a ye nin de fɔ ko n'an bɛ sun tigɛ falyuftir ala tamrin fɔlɔ filanan a ko tuguni
n'an bɛ tamaro in dun soit an ka tamaro in kɛ impair ye soit an ka kɛ tamaro 1 ou bien tamaro 3 ou bien tamaro 5 ou bien tamaro 7 ou bien tamaro 9 impair an kana kɛ fila ayi kunfɛ tɛ silamɛya la o kow bɛɛ sigilen de don parce que min bɛ k'a fɔ an ye kira min bɛ k'a fɔ an ye kuranɛ ko ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kira tɛ kuma a kunfɛ fo ala ka wahyu jigin a kan ala min ye hadamaden da o bɛ hadamaden dɔn n'a yɛrɛ donc o de bɛ ala kira kunnafoni pour que a ka fɛn fɔ an ye fɛn min bɛ farikolo nafa fɛn min bɛ hadamaden yɛrɛ nafa donc n'an bɛ tamaro in fana dun an k'a kɛ impair ye ala kira ko ni maa min ma tamaro sɔrɔ dun parce que a b'a dɔn tamaro tɛ sɔrɔ waati bɛɛ ou bien bɛɛ tɛ se ka tamaro sɔrɔ k'o tigilama ka ji dakuru ɲɛ damadamani a k'o min kosɛbɛ ji dakuru ɲɛ damadamani k'a k'o kɛ k'a sun tigɛ i k'o foron k'i sun tigɛ n'a ye a ma da o ma ko ni maa min ma ji yɛrɛ fana sɔrɔ i ka nɔnɔ fana dakuru ɲɛ damadamani i k'i sun tigɛ ni o ye donc ala kira ye fɛn 3 min fɔ n'an kan k'an sun tigɛ n'o ye n'o ka ɲi farikolo ma a ka ɲi santé ma o de ye nin fɛn 3 ye donc tamaro ni m'o sɔrɔ i ka ji dakuruɲɛ damadamani ou bien i ka nɔnɔ dakuruɲɛ damadamani min k'i sun tigɛ n'a ye donc nin de ye o fɛn ye alimami technicien y'an kɔ de a mɛnna an ye caman ta ka waati la ladilikan ni bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn kan ka sun ye i n'a fɔ limaniya i y'a fɔ cogo min ani volonté bilasiralikan jumɛn n bɛ min fɔ maaw ye hadamadenw ye silamɛw ye o de ye sunkalo ye promo de ye ni an ka réseau n'u b'u ka promo kɛ u b'a bila promo pour que an ka nafa de sɔrɔ a la parce que fɛn min tɛ sɔrɔ waati wɛrɛ o b'o de d'an ma o waati la donc sunkalo fana y'o traité kalo de ye barajiw bɛ triplé sunkalo de kɔnɔ kuranɛ n'i y'a kala sunkalo kɔnɔ a baraji bɛ triplé ni sunkalo kɔnɔ n'i ye farida 1 seli a bɛ komi kalo tɔw la i ye farida 70 de seli farida 1 n'i y'a seli n'i ye fajiri seli yan Torokɔrɔbugu sunkalo kɔnɔ a bɛ komi i ye farida 70 de seli kalo wɛrɛ la donc fɛn min bɛ sɔrɔ sunkalo la o tɛ sɔrɔ kalo foyi la sunkalo de ye kalo ye ala kira ko ni maa min y'a sun sallallahu alaihi wasallam ko ala b'i jurumu bɛɛ yafa ala kira ko don bɛ sunkalo in kɔnɔ n'o ye Laylatul Qadr ye ni maa min y'o don ɲɛnɛmaya ala b'i jurumu bɛɛ yafa a b'i don ala ka aljinɛ kɔnɔ donc sunkalo ye traité a ka kan o traité an ka wasa don traité in na k'a kɛ ka wasa i n'a fɔ nin de y'an ka sunkalo laban ye o de ɲininen don an fɛ parce que fɛn min b'an na an ta tɛ a bɛ taa don jumɛn an t'a dɔn bana de bɛ kɛ n'a ye wa banabaatɔ caman taara kɛnɛya de don wa kɛnɛbaatɔ caman taara denmisɛnniya de don wa denmisɛnnin caman taara maakɔrɔbaya de don wa maakɔrɔ caman taara donc waati t'a la a bɛ se k'i sɔrɔ cogoya sugu bɛɛ la cogoya sugu bɛɛ a bɛ se k'i sɔrɔ a la hali o don na dɔrɔn dɔ fatura a bɛ ka cours di denmisɛnninw ma a bɛ classe kɔnɔ a bɛ ka cours di denmisɛnninw a y'a to cours de la a bɔra ka seri la ka bɔ ka bin a taara a fatura donc a ka kan an ka sunkalo in kɛ traité kalo ye pour que ala b'an jurumu yafa anw si ka dɔgɔ an ye alakira mantow ye an si ka dɔgɔ donc walasa an ka se ka baara ɲumanw caman sɔrɔ k'a bila an ka misaniw na ya rabbi ala ka sunkalo timɛ yira an na ala ka sunni nɔgɔya an ye bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sadaka minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka sun nɔgɔya an ye ya rabbi tile min bɛ yen ala ka hinɛ an na ka sumayaw jigin an kan wa ma dhalika ala allahi bi aziz ala ka février ka sanji jigin maliyɛnw kan o tɛ ko ye ala bolo sanji ye ala de ta ye hadamadenw ye ala de ta ye dugukolo ye ala de ta ye ni ala mago bɛ fɛn o fɛn na a b'a kɛ ale de ye masa ɲuman ye inshallah an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka télé Ondo TV ka lajɛ jamakulu bɛɛ fo ka kanubaw bɛɛ fo ka an ka karamɔgɔw fana fo ka baarakɛlaw fo ka an ka docteur fo inshallah hada wassalamu alaikum wa rahmatullah dɔgɔtɔrɔ an bɛ n'i fan fɛ bakuruba kuma na ani kuma kuncɛ la banabaatɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka u bɛ se ka na dɔgɔtɔrɔ voir u k'u ka bato tiɲɛni kɛ i n'a fɔ alimami y'a fɔ cogo min sunkalo i
kan ka bila I kunna ko nin bɛ k'i ka sunkalo laban ye ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin banabaatɔw bɛɛ lajɛlen alhamdulillah ladilikan min bɛ ne bolo ka lase banabaatɔw ma o de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni bana b'i la min ye lujura bana ye ou bien furudimi bana ninnu yani i ka sun daminɛ I ka se ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'a ka yamaruya d'i ma o b'a k'i bilasira o de cɛ ka ɲi nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan na an bɛ mikoro sɛmɛ an ka alimami na a bɛ dugawu kɛ an bɛ wuli o kan inshallah اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ni ne be dan sigi an ga bi Ondu TV diinɛ kɛnɛ kan an ga bi maa welelenw kun ye imam Ashek Ahmed Tidiane Diallo ka bɔ Torokɔrɔbugu ale kuma an bolokɔrɔ alimami do docteur fana yɛrɛ do bawo a ye kalan kɛ yɔrɔ min yan tɛ dɛ inshallah maa faamuyalenba do an ka maa filanan o kun ye an ka docteur yɛrɛ ye Diko Fatoma Ousmane ale kuma an bolokɔrɔ yan médecin général do an y'a sɔrɔ a ka vraiment timinandiyara a y'a an ka invitation accepté bawo bi dɔgɔtɔrɔw sɔrɔli ma nɔgɔ a yɛrɛ bɔra fo yɔrɔ dɔ de la ka boli ka na an ka jɛmukan ni assisté an b'a fo o la k'a barikada a ka clinique filɛ nin ye Torokɔrɔbugu misiri a bɛ hakɛto a ka clinique bɛ Torokɔrɔbugu misiri Imam Diallo Torokɔrɔ misiri fɔlɔ a b'o kɛrɛfɛ inshallah ni ɲininkali kɛra yen dɔrɔn bɛɛ b'a ye a sɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ a ja san o san promo b'a bolo a bɛ mɔgɔw visiter yanni sunkalo cɛ an b'a fo o la ala k'an a sara o la ka baraji caman d'an ma ni ne bɛ dan sigi an ka bi Ondu TV diinɛ kɛnɛ kan an b'an ka technicien waraba fo Isa Debiteli ale kun bɛ technique la ka fara an ka ɲɛmaaso fo ka se dugu ma u bɛɛ bolow bɛ ko la an b'u fo an b'an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo a ka ja ka an ka jɛmu ni a kɔkɔrɔdonbaw an b'olu fana fo inshallah an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh